Yang belum datang berarti Anjani sama Elisi ya. Ya. Semuanya. 자, 수업은 시작하겠습니다. 네, 여러분, 오늘 마지막 주제는요, 계획입니다. 계획 artinya adalah rencana, 여러분. Jadi kita akan bahas tentang rencana masa depan. Nah, 여러분 juga nanti akan cerita tentang rencana 여러분 ke depannya apa gitu ya. Nah, 여러분, di 폰 그림은요, untuk gambar yang 여러분 lihat, 자, 이 사람 계획은 뭔가요? Kira-kira di sini termasuk salah satu 계획 ya. Orang ini 계획nya, rencananya adalah 결혼. Menikah. 맞아요. menikah ya. 계획 atau apa ya? Apa sih bahasa lainnya rencana? Resolusi. Bisa dikatakan resolusi rencana 계획. 자, 다른 계획은 어떤가요? Nah, gimana dengan rencana yang lainnya ya, Rabun? Nah, di sini ada beberapa kosakata terkait rencana. 자, yang pertama ada rencana 대학교에 입학해요. 이건 뭘까요? 대학교에 입학해요. Masuk 입학하다. universitas. 네, 맞아요. 입, 여러분, 입 itu artinya masuk ya. Kalau keluar cul. Nah, tapi di sini bukan curhakeyo kalau misal keluar sekolah, tapi lulus itu 졸업. 네, 졸업 artinya tamat, lulus, selesai ya. Jadi 대학교를 졸업해요. 네, lawan katanya. 대학교에 입학해요. 대학교를 졸업해요. Perhatikan partikelnya. Kalau 입학하다 tanda masuk itu berarti arah tujuan pakainya 대학교에 ya. Kemudian kalau 졸업하다 kata kerja dia lulus dari apa? Lulus dari Universitas 대학교를 졸업해요. 자, 그래서 여러분 이거 잘 주의하시고 사용하면 돼요. jadi silakan 여러분 hati-hati penggunaan partikelnya. 자, 그럼 여러분은 대학교를 입학하고 그다음에 졸업하고 자, biasanya kalau sudah masuk kuliah, lulus kuliah, 그다음에 뭘까요? Selanjutnya tahapan berikutnya adalah Mendapat pekerjaan. 네, bahasa Koreanya 취직해요. 취직해요. 네, 취직해요. 네, 취직하다. 네, 맞아요. ada kata lain itu 취업하다. 네. 취업하다, 취업해요. 이거는 같은 말이에요. sama, istilahnya sama. 취업하다, 취직하다. 근데 보통 취업은 약간 뭔가 pabrik, 공장 같은 거? 네, 아니면 bisnis lebih kepada kayak wira swasta. 근데 kalau misal kayak 회사원 itu biasanya rata-rata 취직. Nah, kalau yang 취업 biasanya yang lebih ke buruh ataupun ke entrepreneur ya, 취업하다. 네, 그다음에 sudah kerja tuh 뭘까요? 다음 단계는 결혼해요. 결혼해요. menikah ya. 결혼하다, menikah, 결혼해요. 자, 그다음에 yang lain ada 친구를 사귀어요. 이건 뭐예요? Berteman. Berteman, membuat pertemanan, mendapat pertemanan, menjalin pertemanan. Intinya tapi tetap berteman ya. Kita membuat teman baru gitu. 자, 그다음에 시험에 합격해요. 이거 뭐예요? 시험에 합격해요. Lulus ujian. Ya, 합격. 합격. Ini artinya lulus dalam arti apa? Ya, Rabun ada tes yang perlu dilalui, kemudian syaratnya terpenuhi, maka itu disebut 합격, gitu ya. Kadang ada proses seleksi yang tidak perlu menggunakan syarat atau batas minimal untuk bisa lulus. Nah, kadang ada istilah 통과, 합격. 통과 ini pas, gitu ya. Sama seperti 합격, sama. Tapi biasanya kalau 합격 itu sesuatu yang dinyatakan kayak kamu berhasil melalui, gitu ya. Sedangkan kalau 통과 itu kamu seolah-olah sudah terverifikasi berhasil, gitu. Jadi agak beda nuansanya.
Ini lebih kepada lulus, bisa melalui, dan ini juga lulus terverifikasi gitu. Selanjutnya yang 어학연수를 가요. 어학연수. 이거 뭐예요? O-nya itu dari kata ono, bahasa ya. O-nya bahasa, 학교, Yonsu itu training atau pelatihan, berarti pelatihan bahasa. Nah, tapi Oak Yongsu ini adalah pelatihan bahasa yang Yorobun lakukan di negara bahasa sasaran, bahasa tujuan yang Yorobun pelajari. Jadi, misal Yorobun belajar bahasa Korea, kemudian Yorobun ikut language course-nya di Korea. Nah, itu namanya Ohak Yongsu. Kalau Yorobun belajar bahasa Korea, tapi di luar Korea, itu bukan Ohak Yongsu. Gitu ya. Sama misal Yorobun belajar bahasa Inggris. Yorobun belajarnya misal ke Jepang. Nah, itu bukan Ohak Yongsu. Bahasa Inggris berarti Yorobun antara ke Amerika atau ke Inggris Raya. Nah, itu baru bisa dibilang Ohak Yongsu. Jadi belajar bahasa di negara asalnya, ya. Ohak Yongsu를 가요. Pergi belajar bahasa. Kemudian yang terakhir, 이거 돈을 모아. 돈은 모아요. Apa ini Yorobun? berhemat. 돈을 모아요, mengumpulkan Oh, uang. mengumpulkan. 모아요 itu artinya moayo dari kata mouta. Mouta mengumpulkan. Nah, ini nanti akan ada dua istilah yang hampir sama. Mouita. Mouta, mouita. Kalau mouta, dia akan jadi moayo. Kenapa? Karena kan kalau vokal e hilang, terus ayo-oyonya kita ambil dari vokal sebelumnya. Jadinya moayo. Tapi kalau moita artinya berkumpul. Jadi dia kayak kata kerja pasif. Eh, Kalau di istilah Korea itu ada pidong sadung. Nah, itu nanti level intermediate ya. Kalau mauda ini artinya mengumpulkan, berarti aktif mengumpulkan. Kalau moida berkumpul. Hmm. 돈을 모아요 artinya adalah mengumpulkan uang. Ada istilah lagi ya, Robun, 돈을 벌다. 돈을 벌어요. Artinya apa? Mencari uang. Bedanya apa? Kalau Donald Trump itu seperti ya Robun sengaja untuk mengusahakan sesuatu untuk dapat uang, mendapatkan uang gitu ya. Terus kalau Donald Moayo artinya adalah Yorobun emang punya uang dan Yorobun kumpulin. Itu bedanya. 그래서 여러분 사람들이 취직할 때 돈을 벌려고 돈을 벌려고 bermaksud untuk mengumpulkan uang 돈을 벌려고 취직해요. Bermaksud mengumpulkan uang, makanya mereka mencari pekerjaan. Beda dengan 돈을 모으려고 bermaksud untuk mengumpulkan uang, maka dia apa ya, istilahnya itu shopping 안 해요. Shopping 안 해요. Dia tidak berbelanja atau shopping. Ini istilahnya. Kalau bolda istilahnya mendapatkan. Kalau moa itu istilahnya mengumpulkan. Jadi jangan sampai ketukar sama istilah kayak ngumpulin uang sama dapatkan uang. Ya. 자, 그럼 여러분 그림을 보세요. 리hat coba gambarnya 여러분. 자, 이 사람은 어떤 계획이 있어요? Dia 대학, punya rencana seperti apa? 학교에 Hmm, 입학해요? 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 학해요. 자, 어, 이거 어떻게 발음하냐면 입학해요. 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 seperti ini. 입학해요. 입학해요. 네. 이 사람은 이 여자가 입학할 때요. 어떤 계획이 있어요? misal kamu punya rencana apa? 학교에 입학해요. 자, 그럼 이 여자는요? 어떤 계획이 있어요? 시험에, 음? 시험에 합격해요? 음. 시험에 에, 합격해요. 어, 합격해요. 합격해요. 맞아냐? 합격해요. 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 자,
시험에 합격해요. lulus ujian. 자, 여기 토픽 6급. ini udah level tertinggi topik ya, level 6. 자, 그럼 이 사람은요? 무슨 계획? 친구를 사귀어요? 친구를 사귀어요. 사, 사귀어요. 사귀어요. 구유 sama 어요. 친구를 사귀어요. 네, 친구를 사귀어요. 자, 그 다음에 이 사람은요? 사귀, 사람은 결, 결혼해요. 네, 맞아요. 결혼해요. 네, 결혼해요. 네. 자, 그 다음에 이거는 돈을 모아요. 네, 돈을 모아요. mengumpulkan uang. Ya, karena bukan lagi tahap mencari, tapi tahap mengumpulkan uang. 돈을 모아요. 자, 그 다음에 이거는요? 음, 취직해요? 네, 취직해요? 에? sorry. 네, 졸업, 졸업해요? 네, 졸업해요. 네, 루루스야. 루루스 berarti 졸업해요. 대학교를 졸업해요. 네, 네, 학교를, 그럼 이 사람은요? 어, 어학 연수를 가요. 어학 연수를 가요. 네, pergi belajar bahasa asing. 네, 어학 연수. 자, 그럼 마지막 그림은 취직해요? 네, 취직해요. 네, 취직해요 itu tindakan atau apa kata kerja yang artinya mencari pekerjaan dan akhirnya dapat pekerjaan. Terus kalau untuk mulai pekerjaan khusus untuk karyawan ya, ketika dia sudah dinyatakan masuk kerja atau masuk satu perusahaan namanya IPSA. IPSA ya. IP-nya ini sama kayak IPHAK, artinya masuk. Sa-nya ini huesa. Jadi masuk huesa gitu ya. IPSA ya. IPSA hata. Kalau IPHAK, IP-nya masuk, haknya sekolah. masuk sekolah gitu ya. 네. 자, 그럼 여러분은 어떤 계획이 있어요? 여러분은 대학교에 입학해요? 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 어, 누가 입학해요? 아까 니아 씨가? 응. 니아 씨가 대학교에 입학해요? 네. 어디 대학교요? 네. kuningan 대학교? 군인한 대학교? 지금은 아직 대학생이 아니에요? 어, 아니요. 네. 아, 그럼 군인한 대학교 입학했으면 좋겠어요. 네, 입학하길 Iya, 바라요. iya, lupa. 왜요? Sorry, Sam. Oh iya, maksudnya yang itu, yang bawahnya. 졸업이요? Iya, jorok. 네, 학교를 졸업해요. 네네. 빨리 졸업하길 바라요. 네, semoga cepat lulus ya. 네. 그럼 딜라 씨는요? 딜라 씨 말을 못하면 혹시 저기 채팅으로 입력하면 돼요. 네. 엘리 씨는 마이크 좀 안 되니까. 자, 그럼 일단 우리 넘어갈게요. 자, 그럼 여기 방학, 그리고 연휴, 휴가, 그리고 명절. 자, 다른 계획, 여기 방학, 연휴, 휴가, 명절이 이렇게 구분되어 있어요. Bisa dibagi seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi itu contoh dari keyword yang jangka panjang, gitu ya. Kalau yang ini keyword yang setidaknya bisa kita lakukan dalam waktu dekat, gitu ya. Nah, contoh misal waktu
bisa punya rencana seperti apa aja. Yang pertama, 아르바이트를 해요. Apa itu 아르바이트를 해요? Kerja pada waktu saya. Oh, kerja paruh waktu gitu ya, jadi part time. Terus ada juga 외국어를 배워요. Apa itu 외국어? Hmm. Belajar bahasa asing. Deh, saya belajar bahasa asing. Nah, kalau ini yang bisa kita lakukan di mana aja. Jadi tidak harus pergi ke negara yang bahasa tujuan kita untuk belajar gitu ya. W ini luar, guk itu negara, O-nya tadi bahasa. Jadi bahasa negara luar, bahasa asing gitu ya. 그다음에 해외여행을 해요. Kemana? Apa itu 해외여행을 해요? 여행 kan liburan ya. Kalau 해외 Jalan-jalan ke luar negeri. tuh jalan-jalan ke luar negeri. 해외여행을 해요. Nah, 이거는 방학 계획, rencana untuk 방학. Kira-kira ada lagi nggak sih? 가끔 인도네시아 사람들이 방학 때 어떤 계획 있어요? Kira-kira orang Indonesia umumnya kalau misal 방학 itu kan liburan sekolah. Pada saat liburan sekolah biasanya mereka punya rencana apa? Hmm. Oh, misal pergi piknik ya, 소풍 가요. 소풍을 Shopping. 가요. Mm. 소풍 itu piknik, jadi pergi piknik. Bisa seperti ini ya, 소풍을 가요. Oke. Atau 집에서 쉬어요. 네? 그럼 우리 연휴랑 휴가 계획 한번 볼까요? Kita coba lihat 연휴 itu artinya libur tahunan, kemudian juga cuti liburan. Nah, ini sama-sama liburan, yang membedakan itu adalah kalau Panghak ini khusus untuk liburan sekolah. Jadi bisa dipakai pelajar gitu ya. Kalau yang pekerja pakainya apa liburannya? Syuga, cuti. Yeonju, Hmm. nah kalau Yeonju ini libur panjang nasional. Biasanya kayak kita tuh libur Lebaran, nah itu Yeonju. Jadi liburnya yang nggak cuma 1-2 hari, tapi bisa 3 hari kayak gitu itu Yeonju. Ya, atau libur nasional ya, kita bahasanya libur nasional. Nah di sini biasanya kegiatannya yang pertama ada naksirul heo. Apa itu naksirul heo? Memancing. 마만칭, 네, 맞아요. 마만칭. 자, 근데 여러분, 인도네시아 사람이랑 한국 사람은 낚시할 때 이거 좀 달라요. 인도네시아는 보통 저기 강 알아요? 강 숭아야. 네, 강에서 낚시를 하고, 그럼 한국 사람은요, 보통 바다, 클라우드. 네, 어, 바다에서 낚시를 하면 그거 배는 어때요? Gimana kapalnya gitu ya. Biasanya kita akan menyewa kapal. Jadi yang punya hobi naksi, mancing itu biasanya orang-orang yang berduit. 왜냐하면 저기 지구 untuk peralatannya juga kan mereka belinya yang mahal, terus harus menyewa kapal juga. Nah, 그다음에 놀이공원에 가요. 음, pergi ke Taman hiburan. taman hiburan. Teh 맞아요. Pergi ke taman hiburan kayak Lotte World, taman safari, TMII, dan lain sebagainya. 그다음에 바다에서 수영을 해요. Hmm. Ya, Berenang belajar di laut. berenang di laut. Itu artinya ke pantai berenang di laut. 네. 그럼 인도네시아 사람들이 연휴랑 휴가 때 보통 뭐 해요? 어떤 계획이 있어요? Libur kayak lebaran gitu ya, Seth? 네, bisa libur lebaran atau cuti. Ajo ke mana yuk? Eh, 응? 가족, ajo ke 여행을 mana 가요? yuk? 가족을 만나요? 아, 가족, 가족보다는 친족, Cincu. 어, 친족. 이거, 친족은, 잠시만요. 친족, 친척, 친족, 친족. Oh, 이래. Saya cek dulu tulisan yang benar ya. Takut salah.
아, 친척 맞아. 네네. 친척. seperti ini. 친척. 이게 아니고 kumpul sama keluarga gitu. 친척. 하고 모임. Bertemu, berkumpul dengan keluarga atau kerabat dekat. Atau moim. Nah, 그다음에 명절. Nah, untuk 명절 ini liburan yang seperti apa? Liburan hari besar atau hari raya. Baik itu keagamaan ataupun hari raya tradisi. Contoh misal kayak Chuseok gitu ya. 여러분 tahu Chuseok? 네. 아니요, 쌤 Uh, tahu. Chuseok. Kita coba lihat. Jadi di Korea itu ya Rabun ada 2 hari raya besar. Yang pertama itu adalah Chuseok. Chuseok itu seperti Thanksgiving Day atau hari raya panen. Nah, hari raya ini termasuk hari raya. Jadi, ya Rabun tidak peduli mau beragama apapun selama ya Rabun tinggal di Korea, ya Rabun orang Korea, ya Rabun akan merayakan hari raya Chuseok. Jadi merayakan suksesnya panen di tahun tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi apa ya? Chuseok tahun baru itu tepatnya Lunar Year. Lunar Year istilahnya Solal. Oh ya, Solal. Ya, kalau Solal ini menandakan tahun baru dalam penanggalan Korea. Jadi kalau kita pakai Imlek, nah di Korea itu namanya Solal. Jadi dua hari raya ini terlepas dari agama yang dimiliki, semua merayakan kebetulannya hari raya besar atau hari raya eh, kebudayaannya mereka, gitu ya. Nah, pada saat 명절 orang Korea biasanya yang pertama 음식을 만들어요. 네, 가족을 만나요. ketemu sama keluarga. Mm-mm. 네. 질문 있어요? Ada pertanyaan, 여러분? 없어요, 쌤. 요? 근데 인도네시아 사람들이 명절 때는 보통 고향에 가고, 네, 고향에 가다, 그리고 아까처럼 소풍도 가고, 소풍을 가다, 아니면 같이 여행도 가요. 네. Pada saat 명절 ada juga yang pergi liburan ya, Robin ya. Kita berwisata sama keluarga. 네. 자, 다음 볼까요? 자, 방학에 뭐 하고 싶어요? 네. 이거 harusnya mau sama hagunya di sini di spasi ya. Pada saat 방학, libur sekolah, 뭐 하고 싶어요? Mau melakukan apa? Kamu mau ngapain? 자, 카페에서 아르바이트를 하고 싶어요. Nah, saya mau melakukan apa? Arbeit. Oh, Uh, kerja paruh waktu. kerja paruh waktu. 아르바이트 bisa disingkat juga 알바. 알바를 하고 싶어요. 네, 방학은 알바를 하고 싶어요. 자, 그 다음에 di sini selain 방학 ada juga 연휴, ada juga 휴가. Nah, sekarang kita akan coba cocokkan satu-satu ya. Ya, Rabun silakan pilih kegiatannya dari 6 gambar ini. 자, 제가 물어볼게요. saya akan coba tanya ya. 첫 번째는 딜라 씨. 딜라 씨 연휴 때, 네, 연휴에 뭐 하고 싶어요? 이거 채팅으로 답해 주세요. 그 다음에 니아 씨는 휴가 때, 니아 씨 지금 아직 학생이에요? 아니면 직장이에요? Lagi kerja atau masih mahasiswa statusnya? Enggak, udah kerja, 쌤. 그럼 Salah, juga 쌤. 네, juga. 그럼 엘리 씨는 방학 때 뭐 하고 싶어요? 네, 자, 그럼 여러분
자, 그림을 보고 선택해 보세요. silakan 여러분 pilih ya. Sesuaikan dengan libur panjang, cuti kerja, atau libur sekolah. 엘리 씨 대학생이에요? 아니면 이래요? Kalau yang gambar ini gambar apa, Sam? Yang tangannya ke atas, yang naik gunung ini, Sam? 네네. 등산. Insan. Boleh pakai 등산 aja, mendaki gunung. Demsan Leheo gitu, Sam ya? Eh, 네. Demsarel. 등산을 Oh, Demsan. 등산을 가다 juga boleh. Nanti 여러분 sebutkan tempatnya di mana dan mau melakukan apa, terus 뭐뭐뭐 하고 싶어요. Nah, contoh di sini kan 방학에 뭐 하고 싶어요? Pada saat libur sekolah, kamu mau ngapain? Dia bilang 카페에서 아르바이트를 하고 싶어요. Nah, jadi salah satu cara untuk menanyakan keywordnya orang, rencana, plan-nya orang, ini, planningnya kamu mau ngapain, gitu ya. 뭐 하고 싶어요. 네. 틸라 씨는 연휴 때 뭐 하고 싶어요? 그리고 니아 씨는 휴가 때 뭐 하고 싶어요? 엘리 씨는 방학 때 뭐 하고 싶어요? 네. 여기 틸라 씨가 바다에서 낚시를 하고 싶어요. 바다, 낚시. 좋습니다. 자, 니아 씨는요? 휴가 때 뭐 하고 싶어요? 집에서 외국어를 배워요. 네. 네, 맞아요. 집에서 외국어를 배워요. 네. 자, 우리 두 개. 자, 그럼 엘리 씨는요? 엘리 씨, 방학 때 뭐 하고 싶어요? 바다에서 수영을 해. 엘리 씨 소리 안 들려요. Halo, Sam. 방학에 음? 바다에서 수영을 해요. 바다에서 수영을 하고 싶어요? 하고 싶어요. 네. 어, 바다에서 수영을 하고 싶어요. 좋습니다. 와, 부럽다. 저 부러워요. 저는 수영을 못했어. 그래도 수영을 하고 싶은데 못해요. 네, 잘했습니다, 여러분. Nah, jadi 여러분 kalau nanya tentang geweknya orang boleh pakai sesimpel kalimat 뭐 하고 싶어요 gitu aja ya. Oke, 자, 다음 tata bahasanya kita bahas bentuk future 을 거예요 karena ini bisa menanyakan untuk rencana orang di masa depan. 자, pasangannya itu adalah kata kerja. Contoh kata kerja 먹다, 일하다, 공부하다. jadi 먹을 거예요, 공부할 거예요, 일할 거예요. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bacimnya, apakah ada bacim atau tidak. Kalau yang berakhiran real, berarti realnya cukup pakai satu aja. Gitu ya. Contoh kayak 만들 거예요. Nah, kira-kira kalau 예쁠 거예요, 아플 거예요 itu bisa nggak ya, 여러분? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya, bisa. karena itu bukan kata Kata kerja. jadi khusus kata kerja. 자, 그럼 여기 포기는 니아 씨가 읽어보세요. silakan baca contohnya. 오늘 저녁에는 잡, 잡채를 먹을 거예요. 내일은 영화를 볼 거예요. 내일 뭐 할 거예요? 백화점에서 옷을 살 거예요. 네, 좋습니다. 자, 저녁에 잡채를 먹어요. Kalau dia pakai mogul koyo berarti dia tidak sedang makan, tapi dia akan gitu ya, dia akan makan. Di sini
bentuk future tapi menyiratkan sesuatu yang ingin dilakukan. 먹을 거예요. Memang sesuatu yang dia rencanakan. Ya, terlepas dari kondisi sekitar, misal melarang ataupun apa, tapi dia berkeinginan, gitu ya. 오늘 저녁에 잡채를 먹을 거예요. Dan situasinya kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Bahwa dia mungkin memang akan makan capce, gitu ya, untuk malam hari itu. 내일은 영화를 볼 거예요. Besok dia akan nonton 영화, film, gitu ya. Kemudian 내일 뭐 할 거예요? Besok kamu mau ngapain? 네, 백화점에서 옷을 살 거예요. 네. Jadi hati-hati, 여러분 tidak perlu menyertakan waktu lampau ya. Misal 어제 뭐 할 거예요? Kan nggak nyambung ya. Kemudian 저는 어제 백화점에서 옷을 살 거예요. Nah, itu nggak nyambung. Jadi perhatikan waktunya. Boleh hari ini, asalkan pada hari ini tuh belum dilakukan. Jadi misal hari ini tapi mungkin 2 jam kemudian gitu ya. 자, 그다음에 여기 부터까지. 네, 부터 ini artinya dari atau menyatakan titik awal permulaan, kemudian kaji artinya sampai batas akhir atau titik selesainya gitu ya. Jadi yang ditempelkan buto sama kaji, di sini kita fokus sama kata benda waktu ya. Jadi dari titik-titik sampai titik-titik. Deh. Kata waktu itu bisa macam-macam, bisa jam, bisa hari, bisa tanggal, kemudian bisa juga keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, seperti itu ya. Contoh di sini boleh silakan dibaca Elise. 저는 9시부터 12시까지 공부해요. 성민 씨는 월요일부터 금요일까지 학교에 가요. 9시 여름 방학이 언제예요? 여름 방학은 7월. 7월부터 8월까지예요. 좋습니다. 네. 오늘은 9시부터 12시까지 공부해요. 네, saya 공부해요. 저는 공부해요. Saya belajar. 언제부터요? dari jam berapa gitu ya. 몇 시부터? Ya, 9시부터. Berarti start dia belajar dari jam segini sampai 12시까지. Nah, untuk buto sama kaji boleh juga ya Rabun hanya menyertakan salah satunya. Contoh, 저는 9시부터 공부해요. Saya belajar dari jam 9. Atau 저는 12시까지 공부해요. Saya belajar nih sampai jam 12. Nah, jadi tidak harus sepasang gitu pakainya. Nah, terus yang ini juga 성민 씨는 월요일부터 금요일까지 학교에 가요. Ini bacanya 월요일. R-nya seolah pintu ke atas ya. 월요일. 월요일부터 금요일까지 학교에 가요. 자, 성민 씨는 학교에 가요. Kapan aja? Dari hari Senin sampai hari Jumat. 네. kemudian 아우이 씨, 여름 방학이 언제예요? 여름 artinya musim Panas. panas. 네. 방학 tadi liburan. Jadi 여름 방학 liburan musim panas. Kalau liburan musim dingin berarti apa? Dingin? 겨울 ya, 겨울 방학. Jadi di Korea sebenarnya ada 4 방학, 4 jenis karena tiap musim ada liburannya gitu ya. Oke. Enggak, 2. 겨울 sama 여름 yang liburan lama. Tapi kadang tiap habis musim tuh ada liburan pendek. Tapi yang liburan panjangnya yang 겨울 sama 여름. Jadi dia tanya,
Awi, Awi, kapan liburan musim panas? Nah, terus dia bilang 여름 방학은 7월부터 8월까지예요. Dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Boleh juga dia cuma jawab, 여름 방학은 7월부터예요. Atau 여름 방학은 8월까지예요. Ini boleh salah satunya. Tapi kalau pengen menyatakan dua-duanya, titik awal sama titik akhir, boleh disertakan gabung, buto sama kaji. Nah, untuk yang tadi tata bahasa 거예요, kita akan coba ubah ya. Lihat di sini dari kata, kalau bentuk lampau, 갔어요. Bentuk masa kini, Bisa. 가요. Dan bentuk future-nya, bentuk masa depannya, 갈 Dari 거예요. koeo. Mm-mm. Kalau oda, jadinya apa di sini? Yang el koeo-nya. Oda jadinya Wasoyo. dari pasti. yang itu. Ah. Yang future-nya ya, Sam. Mm. 올고요. 네. 올 거예요. 네. 자, 그리고 여러분, 올 거예요 di sini dia ada aturan pelafalan di mana gioknya dibaca seperti huruf K. Ya, dibaca seperti 올 거예요, 갈 거예요, seperti itu. Kenapa? Karena dia ketemu sama bunyi real yang menjadi bacim. Jadi kalau ketemu real dia jadi K. 올 거예요, 갈 거예요. Ini khusus yang untuk ketika realnya terpisah sama ini ya. Dia akan dibaca K gioknya. 자, 그럼 보다. jadinya kalau 보다 보다 올고요. 볼 거예요. 볼 거예요. Oke. Dan hati-hati Y-nya itu yang kedua ya, 여러분. Jadi bukan 볼 거예요 이건 아니에요. 볼 거예요. Biasanya kadang orang Korea yang tidak mengerti EYD gitu ya, mereka ada juga yang nulisnya koyeyo seperti ini. Ikan 안 돼요. Yang benar gioknya satu doang. Cuma memang dia dibaca seperti sang giok. Jadi kayak koyeyo bacanya, tapi sebenarnya tulisannya tidak seperti itu. Nah, kita anta, duduk. Berarti kalau kita bilang akan duduk. 안, An, 안, 앉을, 앉을 거예요. 앉을 거예요. Jadi kalau ada bacim, ada bacim pakainya pakai Kalau cara akan tidur, 잘 거예요. 잘 잘 거예요. 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 잘 거예요. Nah, 쓰다 akan menulis. 쓸 거예요. 쓸 거예요. 네. 그다음에 공부하다 akan belajar bahasa asing. 공부해요. 할 거예요. 공부할 거예요. Akan belajar bahasa asing. bahasa 공부할 거예요. 이거 bahasa asing. Bahasa asing. 외국어를 Hmm. 공부 외국어를 공부할 거예요. 할 거예요. 거예요. 좋습니다. 외국어를 공부할 거예요. Perhatikan selalu pisah antara real sama koyeonya. 공부할 spasi koyeyo. 자, 그 다음에 운동하다. Saya akan berolahraga besok. 내일 내일 운동할 거예요. 네. 내일 운동할 거예요. 좋습니다. 내일 운동할 거예요. 그 다음에 샤워하다. mandi. Berarti saya akan mandi malam. Petang. Malamnya petang. Belum Kak. 밤
Oh, ayo sebelum bam. Waktu malam tapi yang sebelum bam. Nah, Oh, ayo. eh, Waktu petang. Malam kan ada dua. Yang satu Ohu. bam, ohu, teng, jonyo. deh, Sama dan juga. berarti saya akan mandi di waktu malam. 저녁에 Oh, 저녁에 샤워할 샤워할 거예요. 네, 저녁에 샤워할 거예요. 네, 좋습니다. 그다음에 산책하다. Saya akan mendaki gunung dengan kakek. 할아버지하고 할아버지하고 산책할 거예요. 산책할 거예요. Oh, ini bukan mendaki gunung ya, maaf, akan jalan-jalan. Oke, jalannya tuh jalan sekeliling jalan kaki di sekeliling. 할아버지하고 산책할 거예요. 할아버지랑 산책할 거예요. 네, 좋습니다. 그 다음에 ini 먹다 dia dari 먹었어요, 먹어요, 난 먹을 거예요. 먹을 거예요. 그 다음에 읽다 여러분. Saya akan membaca webtoon. 웹툰은 Webtoon을 ya kalau dia objek yang dibaca pakai partikel objek. Webtoon을 읽을 거예요. 네, webtoon을 읽을 거예요. Saya akan membaca webtoon. 그다음에 열다. 열다 artinya membuka. 네, membuka pintu kamar. Akan membuka pintu kamar. Pintu apa? Kamar apa? Saya akan membuka pintu kamar ya, Sen. 네, 네. pintu mun. 문을 열을 거예요. Oke, kalau udah ada real di bawah, realnya satu aja. 야, 열 Mm-mm. 거예요. 방문을, karena 방 kamar ya, pintu kamar, 방문을 열 거예요. Oke. 그다음에 쉬다, 쉬다 istirahat. Saya akan istirahat sebentar saja. Bentar bahasa Koreanya. Yara분 sering dengar itu? Bentar. apa? Jamkan 잠깐. atau 잠시. 잠시, 잠시. Istirahat. 스윌, 거예요. Ya, 거예요. 거예요. 쉴 거예요. Oke. 그다음에 akan belajar renang. 수영을 수영을 배울 거예요. 배울 거예요. 좋습니다. 수영을 배울 거예요. 그 다음에 마시다. akan minum 카푸치노. 카푸치노를 음, 마실 거예요. 마실 거예요. 좋습니다. 가르치다. akan mengajar bahasa Inggris. 영 영어를 영어를 가르칠 거예요. 네, 영어를 가르칠 거예요. 좋습니다. 그 다음에 요리하다. Saya akan masak di rumah ibu.
어머니, 집을 어머니 집에서? 어머니 집에 Jibeso atau jibe atau jibul? 집에서 집에 요리할 거예요. Jibeso atau jibe? 집에 집에서 Jibeso. Oke, kenapa? Karena 집에서 ada kegiatan, gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan yang berlangsung itu pakai eso. Kalau jibe doang, berarti di belakangnya ini hanya punya dua kemungkinan, yaitu isoyo atau opsoyo. Artinya menyatakan keberadaan, ada atau tidaknya sesuatu. Nah, tapi kalau ada kegiatan itu pakainya eso. 어머니 집에서 요리할 거예요. Kalau misal 어머니 집에 있어요. Saya ada di rumah ibu gitu ya. 어머니 집에 와요. Saya datang ke rumah ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau 요리하다 kegiatan yang terjadi berlangsung, nah itu pakai eso. 그다음에 여행하다. Saya akan liburan ke luar negeri, keliling negeri, keliling dunia. Keluar negeri aja, hewe tadi ya. Saya akan liburan ke luar negeri tahun depan. 나, Tahun depan. salah. 다음 해? Tahun he. 다음 해? 왜, 해외, 해외 여행할 거예요. 네, 해외여행을 할. 해외 여행을 할 거예요. 자, 근데 여기 다음 해보다 다음 해 대신 내년. 내년에 iya, 내년. 리턴이었어요. Tahun he itu benar, artinya tahun depan, tapi biasanya tidak digunakan dalam percakapan karena dia biasanya kayak kayak tulisan doang ya tahun he. Orang biasanya pakainya ne년. 다음에 청소하다. Saya akan membersihkan rumah besok. 내일 집을 청소할 거예요. 네, 내일 집을 청소할 거예요. 좋습니다. 자, 여러분, begini cara 여러분 bisa berlatih ya cara membuat kalimat sedikit-sedikit. Mulai dari apa? Mulai dari bentuk tata bahasanya dulu seperti ini. Kemudian yarabbun mulai tambahkan objek, tambahkan keterangan waktu, boleh gitu ya. Tambahkan keterangan orang dengan siapa, titik-titik. Kemudian tambahkan keterangan lagi misal di mana gitu ya. Nah, yarabbun bisa perlahan mengembangkan kalimat. Ini banyak yang bisa yarabbun kembangkan. Misal, 저는 카페에서 카푸치노를 마실 거예요. 친구랑 카페에서 카푸치노를 마실 거예요. Dan lain sebagainya. Jadi, yarabbun sebenarnya bukan tidak mengerti bahasa Korea, cuma yarabbun perlu butuh kosakata yang banyak supaya yarabbun bisa memodifikasi kalimat itu jadi panjang gitu ya. Semangat yarabbun. 다음 볼까요? 자, 주말에 뭐 할 거예요? Nah, bicara tentang 계획 di hari Jumat ya, di Jumat pada akhir weekend. 어휘를 골라 문장을 만들어 보세요. Silakan pilih kosakatanya. 장소. Ini tadi yang saya bahas tadi ya, 장소, tempatnya ya Rabun pilih, kemudian objeknya yang dilakukan dan rencana kegiatan yang akan ya Rabun lakukan.
Contoh di sini dia pilih kata 서점, kemudian kata cek, kemudian 사다. berarti kira-kira 주말에 뭐 할 거예요? 저는 서점에서 책을 책을 살 살 거예요. 거예요. 여러분 bisa buat kalimat. kuncinya adalah 여러분 harus banyak tahu kosakata ya. 자, 그럼 하나씩. 네. 여기 엘리 씨부터 할까요? 네. 엘리 씨는 주말에 뭐 할 거예요? silakan pilih di sini tempat yang mau 여러분 lakukan sesuatu di sana dan juga apa yang akan 여러분 lakukan. Nah, 엘리 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 집에서 음, 집에서 인터넷을 음. 할 거예요. 좋습니다. 집에서 인터넷을 할 거예요. 네, 잘했어요. 그럼 니아 씨는요, 주말에 뭐 할 거예요? 카페에서 친구를 만날 거예요. 네, 카페에서 친구를 만날 거예요. 네, 잘했어요. Jadi 여러분 ketika ada yang nanya rencana, nanti kapan-kapan mau ngapain gitu ya, atau kamu besok mau ngapain, boleh pakai bentuk sesederhana ini, tempatnya di mana, jika ada objek sebutkan, dan kegiatannya apa. Ya. 네. 이거 한번 얘기해 볼까요? 이거 재밌는데. 자보기와 같이 여러분의 인생 계획, 인생 itu kehidupan. Jadi rencana hidup 여러분 ya. 세워보세요. silakan coba 여러분 buat. 세우다. 계획을 세우다 artinya membuat rencana. gitu ya. silakan 여러분 buat rencana. contoh, 저는 1년 후에, 1 tahun ke depan, 대학교에 갈 거예요. saya akan masuk universitas. 그리고, 네, 그리고 mau ngapain 1 tahun ke depan? 해외여행을 할 거예요. akan berlibur ke luar negeri. 나, 그럼 여러분, 우리 5년 해볼까요? 여러분은, 네, 5년 후에 뭐 할 거예요? atau 뭐 하고 싶어요? 네, 5년 후에 뭐 하고 싶어요? Silakan sebutkan 2 ya. 2. 저는 titik-titik ya. 그리고 titik-titik. Silakan sebutkan 2 poin. Oke, tata bahasa poin. 오 년 후에는 그럼 2029년이요. 여러분 2029년에는 뭐 하고 있을까? 네, 얘기해 볼까요? 네. 이하 씨는 5년 후에 뭐 하고 싶어요? 피기름 쌤. 생각해 보세요. 생각해야 돼. 생각해야 돼요. Mau halu juga nggak apa-apa ya. Kalau Sam, 네, 네. kalau umroh itu bahasa Koreanya gimana? Umroh, apa ya? 잠시만요. Saya ada istilahnya itu, bentar saya cek. Dia bukan kayak pergi ke titik-titik gitu istilahnya. Bentar ya. Bahasa Koreanya umroh. umroh. 메카를 방문하다 아닌데. 성지순례. 성지순례를 가다. 근데 이거는 나이카지요.
umroh랑 조금 다르죠? agak sedikit beda kan ya? kalau umroh 이게 그냥 메카를 가요. 메카를 가다. pergi ke Mekah ya. Tapi sebenarnya kalau umroh itu kan haji kecil ya istilahnya kayak sama aja haji kecil itu ya 여러분 boleh pakai ini juga sama. 송지 순례를 가다. 송지. 성nya ini suci, jinya itu tempat, berarti tanah suci kan ya, tanah suci. Kemudian sule artinya seperti apa kalau ke makam ziarah gitu ya. Jadi ziarah ke tanah suci. Pergi ziarah ke tanah suci. 송지 순례를 가. 엘리씨 찾았어요? 엘리씨는 5년 후에 뭐 하고 싶어요? 뭐 할 거예요? 저는 5년 후에 응? 성지순례를 갈 거예요. 응? 그리고 차를 살 거예요. 그리고 자동차를 살 거예요. 좋습니다. 네, 와, 부자가 되네요. 부자. 네, orang kaya ya. 네. Amin. Terus kayak Elisi, amin gitu loh. Amin dong. Ayo, 여러분 harus Amin. positif afirmasi positif ya. 네. 그럼 니아 씨는요? 5년 후에 뭐 할 거예요? 뭐 하고 싶어요? Kalau ini Sam apa namanya tuh udah pinter bikin baju sendiri gitu loh Sam. Maksudnya Kan apa ya? kan aku belajar menjahit tuh Sam. Cuman Hmm? belum ahli. Jadi dalam 5 tahun ke depan kayaknya udah Ah, ininya 그럼 udah bisa gitu loh Sam gitu. 음, 패션 apa ya? Lebih ke ini enggak sih istilahnya kayak punya Kayak fashion bikin polanya itu kan yang paling susah tuh bikin polanya tuh Sam. Kalau ah, ngejahitnya sih mudah. Nah itu bikin polanya itu maksudnya bisa bisa ini dengan benar karena latihan terus gitu gimana ya? tapi kalau 5 tahun ke depan berarti harusnya bukan cuma bikin baju lagi tapi punya brand sendiri enggak sih? Amin Sam. Oke. Coba saya search dulu ya punya brand fashion gitu ya, punya brand fashion sendiri itu apa ya istilahnya ya? Mantul tak. Lebih tepatnya mungkin kayak ini aja deh. Okage, toko baju, bikin Oh, fashion di sendiri ya. Okage, your koye akan buka toko baju. 저는 제 브랜드 Okage 열 거예요. saya akan buka toko baju brand saya. 그리고 2000. Oh, ini Sam punya perpustakaan pribadi di rumah. gimana tuh kira-kira perpustakaan? Ya, bilangnya. Punya perpustakaan pribadi di rumah. Hmm, perpustakaan pribadi. Apa ya istilahnya ya? Lebih kayak ini enggak sih ruang baca atau emang perpustakaannya mau dibuka Iya, untuk pengen umum gitu? enggak sih Sam, emang pengen punya ruangan sendiri, cuman kayak bukunya masih belum banyak gitu. Jadi masih Eh, beli-beli. enggak, nanti perpustakaannya boleh dipinjem apa orang boleh datang ke situ enggak? Hmm, karena itu isinya yang aku suka, jadi kayaknya orang-orang tertentu aja sih. Hmm, itu bisa soje ya, soje istilahnya tuh kayak ruang baca yang Nah, ya yang ruang baca gitu Sam. lebih kepada koleksi buku-buku gitu ya. Mm-mm. Soalnya soje.
apa ya istilahnya? Kalau soje, kalau ita nggak bisa. soje, apa ya istilahnya? 소재 만들다 좀 이상한데? 제가 한번 찾아볼게요. Atau punya lebih banyak buku aja deh, Sam. Misalnya kayak gitu. 어, 소재고 시를 이건 아닌데. 저만의 소재를 Kalau misalnya dibuka untuk umum, jadinya emang gimana, Sam? jadinya 도서관. Oh gitu. 아, Sempat kepikiran juga sih, Sam. 저만의 Tapi buat anak-anak itu, Sam. jadinya tetap kayak taman baca sih. Apa Taman Jepang. baca, iya. jadinya Jepang gitu dia. 저만의 ini 소재를 jadi privat gitu ya. 저만의 소재를 만들 거예요. seperti ini. 네, 좋습니다. 자, semoga bisa terwujud ya 여러분 ya. Kita nggak pernah tahu omongan kita begini tahu-tahu diaminin gitu. Oke, amin. Amin. Oke. Nah, 볼까요? Nah, untuk ini kita coba pakai tata bahasa buto sama kadi. 부터 perhatikan penulisannya 12시부터 butonya itu tidak dipisah spasi tapi ketika mau ke bagian satunya lagi baru spasi 1시까지 예요. ini. 점심시간은 waktu makan siang itu adalah makanya pakai yeyo di belakangnya adalah dari jam 12 sampai jam 1. 자, 그럼 2번 해볼까요? 백화점 세일은 언제예요? 백화점 세일은 세일은 금요일부터 일요일까지예요. 일요일까지. 좋습니다. 자, 세일이 또 apa? 세일. 백화점 세일 berkaitan sama 백화점. Ini sale. Diskon ya. Diskon. Jadi promo diskon. Nah, jadi promonya dari kapan? Dari Jumat sampai hari Minggu. Bukan sih. Minggu. 맞아요. 일요일. 민구. 네, 일요일, 민구. 자, 그다음에 3번 언제 운동해요? 언제 운동해요? Ini waktunya dulu ya, Sam? 네. perhatikan dia predikat belakangnya. Kalau momen 언제예요? maka di belakangnya pakai 예요. kalau di sininya pakai 언제 예요, 예요, berarti belakangnya juga 예요. Kalau belakangnya pakai kata kerja, berarti kata kerjanya ngikut di belakang. 언제 오후에 운동해요? 오후 오후 2시부터 2 2시부터 4시까지 4시까지 운동해요. 운동할 거예요. 네, 운동할 거예요. 잘했어요. pakai 할 거예요. bagus ya. 운동할 거예요. boleh. 네. 오후 2시부터 4시까지 운동할 거예요. 네, 좋습니다. Jadi perhatikan di belakangnya. Dan perhatikan kalau di belakangnya ada bentuk past tense berarti 여러분 juga harus pakai past tense. 어제 몇 시까지 공부했어요? 어제 어제 몇 시까지 공부했어요? 밤부터
밤, 12시까지 공부했어요. 밤 12시 ini satu paket. 밤 밤 12시까지. 12시까지 음, 공부했어요. 공부했어요. 네. 자, 그래서 부터랑 까지는 꼭 두 개 다 있어야 되는 거 아니에요. 그래서 까지만 있어도 되고 부터도 있어도 돼요. 네. Jadi boleh pilih satu aja. Cuma kajinya doang boleh atau butonya doang juga boleh. 좋습니다. 자, 다음 볼까요? 네. Tata bahasa berikutnya ada 을까요. 네, 을까요 ini menyatakan apa? Menyatakan dua, bisa ajakan, bisa juga menanyakan pendapat. Oke, kita coba baca dulu contohnya ya untuk tahu nuansa kalimatnya. 네, 엘리 씨 읽어보세요. 우리 주말에 영화를 볼까요? 미안해요. 약속이 있어요. 9시 같이 산책할까요? 네, 네, 좋아요. 같이 산책해요. 우리 생일 케이크를 같이 만들까요? 네, 좋습니다. 우리 주말에 영화를 볼까요? nih, 영화를 보다 nonton film. Tapi kalau pakai 을까요, ada kesan seperti, gimana kalau kita nonton film? Atau, kira-kira kita nonton film nggak? Nah, jadi ini kalau antara dua ya, nuansanya akan Yorobun bisa bedakan sendiri, apakah dia ngajak, atau dia cuma nanya opini atau pendapat. Nah, kira-kira kalau yang di pertama ini dia ngajak atau minta pendapat? mengajak. mengajak ya. 네. 우리 주말에 영화를 볼까요? 미안해요. 약속이 있어요. sorry, saya ada janji. Ya. Nah, terus yang kedua, 아우씨 같이 산책할까요? 네, 좋아요. 같이 산책해요. Ini berarti mengajak atau minta pendapat? Minta minta pendapat. Bisa juga ngajak ya. Biasanya kalau minta pendapat itu kayak apa ya? contohnya misal, 오늘 사장님이 계실까요? Kira-kira hari ini presidir ada nggak gitu ya? Nah, itu baru minta pendapat. Jadi kita tidak mengajak, hari ini kita ada presidir yuk, nggak. Jadi akan ada bedanya nanti nuansanya. Cuma kalau di sini tiga-tiganya sepertinya mengajak ya. 우리 생일 케이크를 같이 만들까요? Gimana kalau kita bikin kue sama-sama yuk gitu ya. Kue ultah sama-sama. Ini juga kita jalan-jalan bareng yuk gitu. 네, 아우이 씨 같이 산책할까요? Gimana kalau kita jalan bareng, jalan bersama? 네, 좋아요. 같이 산책해요. Nah, di bawah ini pun 산책해요nya ini bukan hanya yang ayo oyo heyo biasa, tapi ini juga merupakan respon ajakan secara tidak langsung gitu ya. Dan ini biasanya nadanya akan naik gitu ya. 같이 산책해요. Seperti itu. Kalau 산책해요 biasa turun, itu hanya seperti sebuah kalimat deklarasi bahwa saya jalan-jalan, ya, saya melakukan jalan di sekitar dia, apa ya, kayak jalan sore, jalan pagi gitu loh, 산책 kata. Di sini dia mengajak, termasuk yang nomor 3. 우리 생일 케이크를 같이 만들까요? Kalau dia setuju dengan ajakan, maka dia akan mengajak balik. 네, 우리 같이 만듭시다. Atau, 우리 같이 만들어요. Ya, seperti itu. Jadi ajakan secara halus. Kemudian kalau yang ini, 면, untuk 을까요, 여러분 harus pakai kata kerja aja dan perhatikan bacimnya, ada bacim atau tidak. Dan seperti biasa kalau ada realnya satu aja. Jadi tidak double.
만들다 bukan 만들까요, tapi 만들까요. Gitu ya. Nah, terus yang tata bahasa kedua ini ada 음연. Nah, 음연 di sini boleh untuk kata kerja maupun kata sifat. Oke. 음연 di sini artinya adalah pengandaian. Jika, gitu ya, jika titik-titik. Nah, arti lainnya juga ada, tapi untuk kali ini kita akan fokus ke kata jika atau pengandaian. 수업이 끝나면 자, 친구하고 같이 점심을 먹을 거예요. Oke. Bisa juga bernuansa menyatakan waktu. Waktunya itu adalah saat terjadinya suatu kegiatan. Contoh di sini tadi suwabi kenamen. Jika kelasnya berakhir. Atau bisa diartikan saat kelasnya berakhir. 친구하고 같이 점심을 먹을 거예요. Nah, contoh di sini silakan coba dibaca nih ya sih. 저녁에 커피를 마시면 잠을 못 자요. 시간이 있으면 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 맞습니다. 저녁에 커피를 마시면 잠을 못 자요. Ini pengandaian ya atau kayak kamu kalau minum kopi malamnya nggak bisa tidur. Nah, kalau gitu ya. Terus 시간이 있으면 kalau ada waktu kamu ngapain? 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. Sedangkan kalau yang ini agak tersirat menyatakan waktu saat terjadi. 저는 친구하고 같이 점심을 먹어요. 언제요? 수업이 끝나면. Kalau kelasnya selesai. Kalau yang ini dua-duanya tidak ada unsur penunjuk waktunya, gitu ya. Untuk e면, 여러분 perhatikan ada bacim atau tidak. Oke. Dan kalau real, dia tidak pengaruh. Jadi realnya tetap ada. Pokoknya kalau tata bahasanya ada real di depan sini, biasanya realnya akan dihilangkan. Jadi hanya satu saja. Sedangkan di sini kan tidak ada real, maka dia tidak perlu dihilangkan realnya. Nah, kita akan coba pasangkan dulu ya, Rabun. Di sini mokta. Nah, moktanya jadinya pakai kayo. Kenapa? Karena di sini ada bacim. Mokta pakai kayo jadinya bogul kayo. Bogul kayo kita makan gitu ya. Maksudnya gimana kalau kita makan? 우리 피자를 먹을까요? Gimana kalau kita makan pizza? Oke. Nah, kalau yang boda berarti pasangannya yang mana? 뭘까요? 뭘까요? 뭘 가요? 뭐, 읽다. 읽을까요? 읽을까요? 네, 읽을까요? 네, 열다. 열까요? 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 네, 운동하다. 운동할까요? 운동할까요? 네, 운동할까요? 네, 만나다. 만날까요? 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 네, 청소하다. 청소할까요? 청소할까요? 네, 만들다. Ini udah ada ya. 만들다, 만들까요? 까요. 네. Nah, ini bisa diartikan kayak ngajak ya. Gimana kalau kita makan? Gimana kalau kita nonton? Gimana kalau kita olahraga? Seperti itu. Nah, kita coba dalam bentuk kalimatnya. 자, 1번. 주말에 영화관에서 영화를 보다. 네. Berarti dia akan ngajak, gimana kalau kita 영화를 보다 nih, 주말에 di 영화관. 네, kalimatnya berarti 영화를 보다 jadi 영화를 볼까요? 영화를 볼까요? 영화를 볼까요? 네, 좋아요. 영화를 봐요. boleh seperti itu atau 네, 좋아요. 영화를 봅시다. 자, 2번 같이 점점점. 같이 같이 커피를 마실까요? 네, 같이 커피를 마실까요? 마실까요? 좋습니다. 자, 3번 연휴에 연휴에 놀이공원에 갈까요? 네, 연휴에 놀이공원에 갈까요? 자, 연휴에 연휴 tadi apa? 연휴?
Iya, Liburan. liburan. Libur panjang atau Iya. libur nasional ya. 놀이공원, Ke taman bermain. taman bermain ya. 네, 미안해요. 친구가 한국에 와요. sorry, ada teman saya datang ke Korea. 자, 그다음에 4번 명절에 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 고향 음식을 음식을 만들까요? 만들까요? 네, 고향 음식을 만들까요? berarti dia ngajak apa? Ngajak Membuat makanan mm, yang hmm, kampung halaman. Atau oh, kalau kita bilang kayak kita bikin makanan kampung di tempat biasa gitu ya. 명절에. 네, 네, 좋아요. 같이 만들어요. 네. 오케이. ayo kita buat bareng. gitu. 네. 자, 그럼 우리 이거 얘기해 볼까요? 주말에 시간이 있다. 주말에 시간이 있으면 jika ada waktu di 주말. 자, 이 사람은 주말에 시간이 있으면 자, 쇼핑을 하다. dia pergi 쇼핑. 자, 그럼 여러분, 자, 니아 씨는 주말에 시간이 있으면 뭐 할 거예요? boleh pilih antara sini ya. 주말에 시간이 있으면 뭐 할 거예요? 친, 친구, 에? 친구와 영화를 볼 거예요. 자, silakan baca dari tata bahasa Emionnya. 주말에 주말에 시간이 ini ya yang ini juga ya Sam. kita Isda jadinya pakai tata bahasa Emion jadinya 시간이 있으면 있으면 친구와 영화를 볼 거예요. 좋습니다. 주말에 시간이 있으면 jika ada waktu di akhir pekan, saya akan nonton film bersama teman, gitu ya, dengan teman. 좋아요. 그럼 돈이 많으면 돈이 많다. banyak uang. Berarti kalau banyak uang, saya akan titik-titik. Pilih. Nia sih. 돈이 Manta, kalau pakai tata bahasa Emion jadinya 돈이 돈이 많 많으면 많은 많으면 돈이 많으면 많으면 돈이 많으면 해외여행을 할 거예요. 좋아요. 해외여행을 할 거예요. 오, 잘했습니다. 네. 자, 그럼 엘리시는요? 주말에 시간이 있으면, 그리고 돈이 많으면 뭐 할 거예요? 주말에 시간이 있으면 집안일을 할 거예요. 오, 부지런하다. 집안일을 할 거예요. 돈이 많다. 돈이 많으면 돈이 많으면 음, 집을 살 거예요. 잘했어. 집을 살 거예요. 네, 저도 집을 살 거예요. 네. Aja 잘했습니다, 여러분. 네, ini termasuk juga dalam penerapan keyword ya, rencana. Jadi kalau saya punya titik-titik, kalau saya uangnya banyak, kalau saya ini itu, saya akan titik-titik. Nah, itu juga salah satu cara ungkapan berencana, gitu ya. Contoh, kalau saya kerja di Korea, saya akan misal hmm, bikin vlog YouTube seperti itu. 제가 한국에서 일하면 유튜브를 할 거예요. Nah, bisa seperti itu.
Nah, sekarang kita coba sambungin dulu ya. Contoh 시간이 있다. jadi 시간이 있으면 여행을 가다. 여행을 갈 거예요. 자, 그럼 수업이 끝나다. 도서관에 가다. 어떻게 들을까요? 수업이 수업이 끝나면 끝나면 도서관에 갈 거예요. 수업이 끝나면 도서관에 도서관에 갈 갈 거예요. 거예요. artinya 수업이 끝나면. Kalau ujian selesai, suap Mau itu kelas. pergi kelas selesai gitu. Kalau udah Mau selesai pergi kelas, ke perpustakaan. ke perpustakaan. 맞아요. 자, 2번. 카페에 가다 커피를 마시다. Kafe kafe kal ka- kal Hmm? kafe Kalau pergi ke kafe, saya Kami. akan minum kopi. dan kan 가면 카페에 가면 가면 카페 가면 커피를 kopi를 마실 거예요. 거예요. 커피를 마실 거예요. 좋아요. 자, 3번. 쇼핑하고 싶다. 동대문 시장에 가다. 쇼 쇼핑하고 싶으면 좋아요. 쇼핑하고 싶으면 싶으면 kalau pengen shopping, 동대문 동대문 시장에 갈 거예요. 네, 동대문 시장에 갈 거예요. atau 가세요 juga boleh. Jadi Rebun boleh modifikasi kalimat ya. Tapi kita di sini belajar 거예요. Jadi pakai 갈 거예요. Kalau pengen 저는 쇼핑하고 싶으면 동대문 시장에 갈 거예요. 네, saya kalau pengen pergi shopping, saya ke pasar 동대문. 네. 자, 4번 부모님이 보고 싶다. 자, 나머지는 여러분 한번 만들어 보세요. Kalau kangen orang tua, titik-titik, 여러분 bebas mau isi pakai apa aja. 부모님이 보고 싶다 jadinya. 보고 싶으면 음. 할 거예요. 물을 거예요? 물을 거예요? Bertanya. Kalau menelpon apa sih? Oh, ayo, apa menelpon? 전화. jadinya 부모님이 보고 싶으면 집에서 갈 거예요. 부모님 집에 갈 거예요, gitu. 부모님 집에 갈 거예요. boleh, 부모님 집에 갈 거예요. Atau tadi mau nelpon? Yes. Apa bahasa Koreanya nelpon? 전화. jadinya 부모님이 보고 싶으면 전화할 거예요. 네, 전화할 거예요. boleh. Kalau kangen orang tua nelpon atau kalau kangen orang tua pergi ke rumah. 자, 그다음에 점점점 행복하다. 행복할 거예요. Kalau apakah teman-teman akan bahagia? Kalau titik-titik saya akan bahagia. 행복할 거예요. 돈이 많으면 돈이 많으면 네, 행복할 거예요. 행복할 거예요. 좋습니다. 또 ada lagi?
없어요. 돈이 많을 때만 행복한 거예요? 네. 네. 그럼 여러분 지금 돈이 많아요, 없어요? 없어요. 없어요. 행복하지 않아요? Tadi apa mengumpulkan sih? Bukan 없어요. sedikit. 자, 다음 볼게요. 시간이 좀, 너무, 잠시만요. 잠시만요, 분. 자, 우리 특히 연습을 할 거예요. 네. 자, 여러분, 빙빙 씨는 방학이 언제부터예요? 그리고 빙빙 씨는 방학에 뭐 할 거예요? 그리고 송민 씨는 방학에 뭐 할 거예요? 이거 잘 들어보세요. 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 빙빙 씨, 방학했어요? 아니요. 내일부터 방학이에요. 방학에 뭐 할 거예요? 친구하고 여행할 거예요. 성민 씨는 뭐 할 거예요? 저는 서점에서 아르바이트를 할 거예요. 아, 그래요? 그럼 다음에 봐요. 다시 한번 들어볼까요? 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 빙빙 씨, 방학했어요? 아니요. 내일부터 방학이에요. 방학에 뭐 할 거예요? 친구하고 여행할 거예요. 성민 씨는 뭐 할 거예요? 저는 서점에서 아르바이트를 할 거예요. 아, 그래요? 그럼 다음에 봐요. 네. 잘 들었어요? 자, 빙빙 씨는 방학이 언제부터예요? 내일부터 내일부터. 내일부터. 그럼 방학에 뭐 할 거예요? 빙빙 씨가? 친구하고 여행할 거예요. 거예요. 여행할 거예요. 성민 씨도 친구하고 여행할 거예요? 아니요. 아니요. 성민 뭐 할 씨는 거예요? 서점에서 서점에서 아르바이트를 아르바이트를 할 거예요. 맞습니다. 네, 서점에서 아르바이트를 할 거예요. 자, 이거 한번 읽어보세요. 듣, 카는 빙빙, 카는 빙, 카는 앨리시고 나는 리안 씨. 네, 읽어보세요. 빙빙 씨, 방학 방학했어요? 아니요. 방학 내일부터 방학이에요. 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 방학에 뭐 할 거예요? 친구하고 여행할 거예요. 성민 씨는 뭐 할 거예요? 저는 서점에서 아르바이트를 할 거예요. 아, 그래요? 그럼 다음에 봐요. 네, 좋아요. 방학했어요. 방학해. 기억 sama 하 jadinya 카. 방학했어요? 아니요, 내일부터 방학이에요. 방학이에요. 네. 방학에 뭐 할 거예요? 친구하고 여행할 거예요. 네. 거예요nya 여러분 jangan ragu untuk pakai huruf K ya. 거예요 gitu. 아르바이트를 할 거예요. 네. 자, 다음 볼까요? 네. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 자, 여기 희엔, 아오이, 왕냥, 그리고 투원 씨는 자, 무엇을 할 거예요? 이거 그림을 보고 연결해 보세요, 여러분. 네, silakan masing-masing orang ini nanti 여러분 dengarkan apa yang akan mereka lakukan dan
sambungkan sesuai dengan gambarnya. 2. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 다음 주부터 방학이에요. 그래서 우리 반 친구들은 모두 방학 계획을 세웠어요. 희엔 씨는 바다를 좋아해요. 그래서 바다에서 스쿠버 다이빙을 할 거예요. 아오이 씨는 돈을 모으고 싶어 해요. 그래서 아르바이트를 할 거예요. 왕양 씨는 부모님을 보고 싶어 해요. 그래서 고향에 갈 거예요. 뚜원 씨는 친구하고 같이 프랑스를 여행할 거예요. 이번 방학은 모두 즐겁게 보낼 거예요. 시 한번 들어보세요. 2. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 다음 주부터 방학이에요. 그래서 우리 반 친구들은 모두 방학 계획을 세웠어요. 희엔 씨는 바다를 좋아해요. 그래서 바다에서 스쿠버 다이빙을 할 거예요. 아오이 씨는 돈을 모으고 싶어 해요. 그래서 아르바이트를 할 거예요. 왕양 씨는 부모님을 보고 싶어 해요. 그래서 고향에 갈 거예요. 뚜원 씨는 친구하고 같이 프랑스를 여행할 거예요. 이번 방학은 모두 즐겁게 보낼 거예요. 자, 여기 우리 반 친구 이야기예요. 네. 계획은 따로따로 다른데, 자, 첫 번째부터 희엔 씨는 네, 어떤 계획이 있어요? 스쿠버 다이빙을 스쿠버 다이빙, 가나다라 어디예요? 나 나 맞아요. 네. 희엔 씨는 스쿠버 다이빙을 할 거예요. 그럼 아오이 씨는요? 아르바이트를 할 거예요. 아르바이트를 할 거예요. 왜요? 근데 아오이 씨는 왜 아르바이트를 할 거예요? 돈을 모아요. 돈을 모아요. 네, 돈을 모으고 싶어서, 돈을 벌고 싶어서 좋아요. 그 다음에 왕양 씨는요? 왕영 씨는 여행할 거예요. 왕양 씨는 여행이요? 왕년 친구하고 프랑스. 양가 쌤. 어, 왕양은 ketemu orang tua. 네, 부모님을 Ya, 보고 싶어 해요. 부모님을. 응, 응, 부모님을 keempat 보고 ya. 싶어 해요. 네, 그 다음에 투원 씨는 여행할 친구하고 거예요. 여행할 거예요. 어디로? 프랑스. 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 친구랑요? 네, 프랑스로 가요. 좋아요. 자, 이거는 2. 잘 듣고 알맞게 연결. 자, 그럼 여기까지. 네, 엘리 씨 읽어보세요. 그 다음에 나머지는 아니요. 여기 이거는 엘리 씨, 이거는 니아 씨. 네, 읽어보세요. 다음 주부터 방학이에요. 그래서 우리 반 친구들은 모두 방학 계획을 세웠어요. 희엔 씨는 바다를 좋아해요. 그래서 바다에서 스쿠버 다이빙을 할 거예요. 아오 씨는 돈을 모으고 싶어 해요.
싶어해요. 음. 네, 그래서 그래서 아르바이트를 할 거예요. 왕랑 씨는 부모님을 보고 싶어 해요. 그래서 고향에 갈 거예요. 다음, 두원 씨는 친구하고 같이 프랑스를 여행할 거예요. 이번 방학은 모두 즐겁게 보낼 거예요. 좋아요. 자, 여기 모르는 단어 있어요? ada kosakata yang 여러분 tidak tahu? Ini Sam yang belakang tuh. Ibon, Mm-mm. modu 즐겁게 보낼 보낼 거예요. 네. 거예요. 이번 방학 liburan kali ini. 모두 semuanya itu semua teman-temannya gitu ya, satu kelas. 즐겁게 보낼 거예요. 즐겁다 artinya enjoy, menikmati, fun, menyenangkan gitu ya. Jadi boneda di sini artinya bisa menghabiskan waktu, menghabiskan 방학. 방학을 보내요, 시간을 보내요 artinya menghabiskan waktu dengan menyenangkan, dengan bahagia gitu ya, atau Sam punya unmute. 괜찮아요? Nggak apa-apa Sam. Oh, oke. Tadi nggak kedengeran. Oh, tadi nggak kedengeran. Sempat hilang. Mungkin sinyal akunya Sam. Iya, Oh. aku sempat nggak kedengeran. 이번 방학은 이번 artinya kan kali ini ya. Berarti liburan kali ini atau liburan sekolah kali ini modu semuanya. 즐겁다 itu menyenangkan atau seru atau fun. Enjoy gitu ya. 즐겁게 보낼 거예요. Akan menghabiskan 방학 dengan seru. Di sini kalau di Indonesia diartikan bahwa untuk liburan kali ini semuanya menghabiskan waktu dengan senang, ya dengan senang atau dengan kegiatan yang seru di masing-masing orang. Gitu. Ada lagi kosakata lain yang belum tahu di sini? Oke. Untuk barang yang Robin perlu perhatikan, scuba diving. Kalau kita kan bacanya emang scuba ya, tapi mereka scuba diving. Jadi ini dibacanya Wangyang, ya, Wangyang. Wangyang. Deh. R-nya jadi iya, Wangyang. Jadi N ya, Wangyang. Oke. Tahun baru tahu. Oke. Tuan Shi boleh Niasi, Awinan, Elisi. 아오이씨. 언제 여행할 거예요? 저는 금요일부터 일요일까지 여행할 거예요. 두원 씨는 이번 연휴에 뭐 할 거예요? 저는 희연 씨하고 같이 N. and 서울 타워에 갈 거예요. 와, 데이트 할 거예요? 아니요. 베트남 친구들과 같이 서울
타워에 갈 거예요. 아, 그래요. 그럼 연휴 잘 보내세요. 네. 언제 여행할 거예요? 네, 금요일부터 일요일까지. Nah, dibacanya 일요일. Jadi bukan 일요일 ya. R-nya nyambung ke atas langsung. 일요일까지 여행할 거예요. 조은 씨는 이번 연휴에 뭐 할 거예요? Nah, dia yahengnya dari Gemyoil sampai Iryoil. Nah, tapi dia nanya ke Tuan, kalau kamu liburannya nanti ngapain gitu ya. 저는 희은 씨하고 같이 엔서울 타워. 엔서울 타워 ini Namsan Tower ya, 여러분 ya. Cuma nama pemerintah itu meresmikan namanya sebagai 엔서울 타워. 엔서울 타워에 갈 거예요. 네, 데이트 할 거예요? kamu mau kencan gitu ya. 아니요, 베트남 친구들과 같이 엔서울 타워에 갈 거예요. 네, 그럼 연휴 잘 보내세요. Artinya adalah selamat liburan gitu ya. Kalau diartikan satu-satu artinya silahkan menghabiskan liburanmu dengan baik. Tapi alias kayak kita kayak happy holiday ya. Nah, 여러분 bisa pakai 뭐뭐뭐 잘 보내세요. Makanya ada istilah 주말 잘 보내세요. Happy weekend gitu. Nah, 여러분 bisa jadikan ini nanti sebagai inspirasi untuk buat percakapan di tugas terakhir ya. Nah, kemudian listening berikutnya, 성민 씨는 휴가에 어디에 가요? 그리고 성민 씨는 무엇을 할 거예요? 모두 체크하세요. Jadi dia akan pergi kemana dan akan melakukan apa? Di sini ada 4 kegiatan ya, 여러분 silakan nanti checklist kegiatan mana saja. 네, 잘 들으세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 휴가에 뭐 할 거예요? 베트남에 갈 거예요. 베트남에 가면 뭐 할 거예요? 수영하고 구경하고 쌀국수도 먹고 푹 쉴 거예요. 와, 정말 부러워요. 다시 한번 들어보세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 휴가에 뭐 할 거예요? 베트남에 갈 거예요. 베트남에 가면 뭐 할 거예요? 수영하고 구경하고 쌀국수도 먹고 푹 쉴 거예요. 와, 정말 부러워요. 네, 어디 가요, 성민 씨가? 베트남에 갈 거예요. 네, 베트남에 갈 거예요. 거기서는 뭐 할 거예요? 수영하고 음, 구경하고 음. 국- 국- 국수일 거예요. 네, 푹 쉴 거예요. 그럼 1, 2, 3, 4 몇 번? 1, 2, 음. 4. 1, 2, 4. 그쵸? 쇼핑은 안 해요. 네, 쇼핑은 안 할 거예요. 자, 쇼핑 대신 그 한 개는 뭐 할 거예요? Selain shopping, satunya yang dia sebutkan apa? Ada yang nangkep nggak? 칼국수를 먹을 거예요. 여러분, 칼국수 알아요? 칼국수. 칼국수. Nah, kalnya ini dari kata pisau ya, Rabun. Jadi, mie yang dia dibuat terus dipotong-potong. Kalguksu. Biasanya ada yumyongan kalguksu. Kal
그, ini. Dia ada banyak halnya karena 알로하. Thank you so much. Jadi adonan begini dipotong-potong tidak pakai mesin giling. Gitu ya, jadi kalkuksu dan dia potongannya agak gede. Ya. Nah, dia saya agak nggak masuk akal kenapa dia mau makan kalguksu ke Vietnam padahal kan kalguksu itu makanan Korea. Ya, 아무튼 그래요. 네. 자, 그다음에 tadi muncul nggak gambar Ajumanya yang motongin kalguksu? Video Mas ya. Muncul, Sen. Muncul ya? Oh, oke. Iya. Sekarang yang muncul apa di sini? Udah balik ke ini ya? Iya, udah yang pertanyaan fokus. Oh, oke. Permisi. Oh, ini kita skip aja ya. Nah, 수영하고 구경하고 쌀국수. kalguksu 아니네. 쌀국수. 쌀국수 한번 볼까요? 어쩐지. 쌀국수. Kue beras. Po ya, kalau mereka bilang itu po. Jadi mie-nya ini lembut karena dia teksturnya seperti dari sari beras. Jadi mie-nya lembut. Lembut, putih, licin gitu ya. Lembut, putih, dan licin. Salguksu dari beras mie-nya. Kalau yang mie biasa kan rata-rata kayak dari tepung terigu ya. Kalau ini dia dari saripati beras. 네. 자, 다음. 두 사람은 언제 만날? 이거 스킵하고 이거만 2. 바로 읽어보세요. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 네. 가는 엘리 씨, 나는 리아 씨. 9시 화요일에 시간 있어요? 미안해요, 도왕 씨. 약속이 있어요. 화요일에 저는 동대문 시간에 갈 거예요. 시장에 갈 거예요. 시장에 갈 거예요. 아, 그래요. 그럼 언제 시간이 있어요? 시간이 있으면 같이 영화 볼까요? 잠깐만요. 금요일 2시에는 친구하고 약속이 있어요. 토요일에는 오전부터 운동을 해요. 일요일은 어때요? 좋아요. 일요일에 영화 봐요. 네, 좋아요. 네, 아오이씨 화요일에 시간 있어요? Yarabbun ketika pengen ngajak orang, pengen memastikan dulu dia ada waktu atau tidak, bisa pakai format ini ya. 시간 있어요? 미안해요. 약속이 있어요. boleh juga, 저는 시간 없어요. 왜요? 약속이 있어요. 화요일에 저는 동대문 시장에 갈 거예요. akan pergi ke pasar 동대문. 네. 그래요? 그럼 언제 시간이 있어요? 네. 시간이 있으면 같이 영화 볼까요? 네. 잠깐만요. 금요일
2시에는 berarti jam 2 hari Jumat itu 친구하고 약속이 있어요. 토요일에는 오전부터 운동을 해요. 네, dia olahraga. Hari 토요일. 토요일 hari apa? Sabtu. Sabtu. Dari pagi Sabtu itu saya olahraga. 일요일은 어때요? Kalau hari Minggu gimana? 네. Jadi ketika 여러분 diajak dan kemudian 여러분 tidak bisa, 여러분 bisa menawarkan balik dengan nanya bla 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 어때요? gimana kalau ini aja? Ya, 일요일은 어때요? 네. 좋아요. 일요일에 영화 봐요. Ini mengajak ya. Ayo kita nonton filmnya di hari Minggu aja. 네, 좋아요. 이것도 왕냥은 니아 씨, 희연 씨는 엘리 씨. 읽어보세요. 희연 씨, 토요일에 시간이 있으면 같이 영화를 볼까요? 미안해요. 토요일에 약속이 있어요. 아, 그래요? 그럼 일요일은 어때요? 일요일은 시간이 있어요. 좋아요. 같이 영화를 봐요. 네, 그럼 일요일에 만나요. 네. 토요일에 시간이 있으면, kalau ini dia langsung nembak ya. 희연 씨, 토요일에 시간이 있으면 같이 영화를 볼까요? 미안해요. 네, 약속이 있어요. 일요일은 어때요? 네, 시간이 있어요. 네, 같이 영화를 봐요. 네, 일요일에 만나요. 자, 그럼 여러분, 여기까지인데, 마지막 숙제는 silakan bikin percakapan yang memuat tata bahasa 4 tadi ya. Yang pertama ada kayu, kemudian ada emyeon, kemudian ada buto, kaji, sama satu lagi apa tadi ya? Masih sama satu lagi 거예요. Nah, mungkin Rabun bisa pakai model percakapan seperti nanya ya, misal rencana. Kita kan fokusnya ke keyword ya. Kamu misal nanti mau ngapain di masa depan, terserah ya Rabun. Mungkin bertanyanya rencana liburan, rencana hari raya, atau rencana hidup biasa. Misal kamu 10 tahun depan mau ngapain gitu ya. Terus ya Rabun boleh pakai tata bahasa emyeon. Oh, kalau saya libur, atau misal kalau saya nanti sudah berumur sekian, saya akan titik-titik gitu. Terus kayunya boleh ya Robun juga pakaikan misal gitu. Oh, kalau gitu misal gimana kalau kita bareng-bareng misal pergi ke satu tempat. Contoh misal kan dia punya resolusi saya mau liburan. Kalau saya ada waktu, atau kalau misal hari raya saya mau pulang ke kampung misal. Oh, kalau gitu kita pergi bareng yuk. Gimana? Nih, mandel kayu, kaci kayu dan lain sebagainya. Jadi usahakan ya Rebun pakai 4 tata bahasa itu dalam satu percakapan. Oke. Boleh aja 2 percakapan ini ya Rebun gabungin jadi satu gitu ya. Nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ya. Oke. Kemudian untuk pekan depan ya Rebun kita akan ujiannya saya akan tanyakan mengenai tema-tema yang sudah kita bahas selama 7 pertemuan ini ya. Karena ya Robun sudah belajar bikin kalimat percakapan, jadi ya Robun tahu nanti seputar itu juga yang ya Robun pernah bikin itu pertanyaannya akan muncul-muncul dari situ. Gitu ya, kayak ini contoh, 언제 여행 할 거예요? Bisa aja saya nanya gitu. Jadi ya Robun tinggal bercerita, tapi ya Robun perlu juga menyertakan beberapa tata bahasa yang Robun sudah pelajari. Nah, misal pertanyaannya seputar 언제 여행 할 거예요? Ya Robun bisa masukkan ada tata bahasa 거예요 nih, bisa dipakai gitu ya. Dan untuk urutan ujiannya ya Robun boleh pilih. Kalau misal nanti Anjanisi ikut berarti kan ada 4 orang ya Robun pengen urutan berapa? 1, 2, 3.
4. Yorobun boleh tentukan. Misal, Sem, saya nomor 1 deh, saya nomor 2 gitu. Nanti silakan mention di grup aja ya. Mungkin satu orang akan butuh waktu nggak nyampe 10 menit kok. Paling 7 menit apa 8 menit gitu. Deh. Dan soal ujiannya saya akan pilih random 3 pertanyaan, 3 tema. Jadi 3 tema itu bisa aja nanti jadi 5 pertanyaan atau bisa jadi lebih, tergantung nanti Yorobun percakapannya sama saya bisa continue atau enggak ya. Oke. Jangan takut Yorobun kayak latihan kita biasa aja begini. Ketika saya tanya dalam bahasa Korea kan Yorobun juga bisa jawab ya. Itu akan seperti itu juga model latihan speakingnya. 네. 그래서 Sam, 너무 걱정하지 마세요. 네? Sam kalau Sam aja yang tentukan Sam. Kayaknya kalau pilih, Oh gitu. Oh, ntar siapa maunya tahu terakhir ada aja. yang mau yang terakhir. Ya, terakhir semua. Takutnya ada yang saya pengen duluan aja Sam biar bisa Oh, selesai lebih cepat gitu. oh, mulainya seperti biasa Sam yang jam 3 itu. Eh saya takutnya lembur nanti, lembur lagi nanti kalau pekan depan. Saya nggak tahu kapan, maksudnya minggu depan itu takutnya lembur lagi. Kalau misalnya saya nggak lembur, berarti kita jam 3 sore start gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lembur, berarti kita ambilnya jam 7 malam. Oh, bisa. Gitu. Saya belum bisa ngabarin bakal lembur apa enggak gitu. Oke, ada lagi? Atau nanti saya pakai ini game ular tangga aja yang nentuin 1, 2, 3, 4-nya ya. Berarti ujiannya kayak nge-zoom gini terus satu-satu gitu, Sam. Deh. Kayak kita video call. Atau nanti saya video call by WA aja. Ya. Oke, dan harus full bahasa Korea ya, Robinnya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. 화이팅! 네, 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 자, 질문, 혹시 더 문법이나 어휘 관련된 질문이 있으면 여러분 언제든지 물어보세요. silakan tanya ya. 근데 저는 너무너무 늦어서 정말 죄송해요. Saya telat banget, biasanya selalu respon banget, mohon maaf. Tetapi akan sebisa mungkin saya balas ya kalau sempat. 네. 자, 그럼 드디어 마지막 수업이네요. Ini untuk materi terakhir. Semoga ujiannya nanti 여러분 jangan terlalu khawatir ya. Pasti bisa kok. 자, 여러분은 충분히 잘해요. 여러분 cukup bagus kok bahasa Koreanya. 네, cuma butuh pede aja sama butuh kosakata yang lebih banyak lagi, lebih beragam lagi. 자, 그럼 여기까지 감사합니다, 여러분. 네, 안녕히 가세요. 감사합니다, Sam. 네. Samsung.